خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كأس العتية خير البرية نظر إلي ما أنت إلا كأس العتية خير البرية
الصلاة تكون أمانا لنا يا رب صل على المصطفى صلاة تكون أمانا لنا الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي Para hadirin para undangan saya Abdin Abdul Jaki. Sekadiba acara Aribaken, alhamdulillah apun hadir di tengah-tengah kita Hadratul Syekh Raden Kiai Haji Muhammad Itsbat Abdul Qadir. Juga alhamdulillah telah hadir juga Kiai Haji Khalil Yasin sediri Kokop Bangkalan. Tontonan ya Arab kita bersama. Tunjukkan para masyayikh lain maupun hadir sebagian besar maka acara berdimulai mulana. Bila dari kedito dekat saja para hadirin pada undangan sampun lagi abdinah mohon dengan hormat keagui ajunan mengikuti acara kedito kalau berkhidmat kalau berlesta sampurna. Tunjukkan segi pada luar Tin mohon ke Agus secepatnya memasuki tempat siapa disiapaki acara berdimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muttasifi bil jalalati wal jamalah. Ar-Rabbul mun'imil hadi lil mu'minina sabila. Salatuhu wa salamuhu daiman ala mustakbilir risalah. An-Nabiyul khatimil anbiya'i ala al-kamalah. وعلى آله وأصحابه الكرام الراشدين عن الضلالة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفصالة. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا موتاكم بالدعاء أو بالصدقة. أما بعد حضرات المكرمين para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus Hadratul Syekh Raden Kiai Haji Muhammad Itsbat Abdul Qadir, Raden Kiai Haji Ahmad Mahfuz Abdul Qadir, Raden Kiai Haji Muhammad Ismail Abdul Qadir. Beliau bertiga pengasuh pondok pesantren Membaul Ulum Al-Birawi Bira Timur. Ia terhormat Raden Kiai Haji Muhammad Khairan Zaini, pengasuh pondok pesantren At-Taufiq Robatal Sampang. Ia terhormat Kiai Haji Muhammad Khalil Yasin, beliau dari Kokop Bangkalan. Ia terhormat Kiai Haji Ahmad Bayudawi, pengasuh pondok pesantren Padukuan Bira Timur Sukabana Sampang.
Juga yang terhormat Kiai Haji Ahmad Fauzan Abdul Hanan Mukafi, Pengasuh Pondok Pesantren Langgaranyar Bira Tengah, Suku Bandar Sampang. Juga yang terhormat Kiai Bahrul Rashid, Kiai Fathur Rahman, Kiai Haji Muhammad Zain Hamid, sareng saja para kiai lain, juga para asatil, saya tidak tak bisa nyebut satu persatu, namun sedikit pun tak mengurangi rasa hormat abtinada para ajunan. Aparatur pemerintah, baik sipil atau TNI Polri, wabil khusus Bapak Kepala Desa Bira Timur, beserta setap-setapnya juga kami hormati, hadirin wal hadirat, semua undangan yang kami kita sayangi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini Allah telah menurunkan beberapa rahmat, hidayah serta ainahnya kepada kita bersama, sehingga kita bisa bermuajahah, bermuasalah, bersilaturahim, bisa memenuhi undangan sahibul haja Bapak Ismaun sekeluarga, yaitu dalam rangka mengenang 1000 hari wafatnya almarhum Madhari bin Matra'i, sekaligus haul para almarhumin almarhumat bangga sepuh bangga tadi sahibul hajah. Dengan harapan mudah-mudahan pertemuan ini dicatat sebagai pertemuan ibadah oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan dengan doa kita bersama, juga sedekah yang dikeluarkan oleh sahibul hajah menjadi perantara diampuni dosa-dosa dari almarhum Madhari bin Matra'i. Amin amin Allahumma amin. Salatullah wa salamuhu mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma kelak di hari kemudian. Amin amin Allahumma amin. Para hadirin, para undangan yang kami hormati, dalam rangka mengenang 1000 hari wafatnya almarhum Madhari bin Matra'i, kami selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada sore hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan acara yang kedua yaitu pembacaan tahlil. Acara yang ketiga yaitu pembacaan salawat asyraful anam bil qiyam. Acara yang keempat yaitu sambutan dari sahibul hajah. Sedangkan ceramah agama yang merupakan acara inti sore hari ini kami tempatkan pada urutan acara yang kelima, dan sebagai pemungkas acara adalah penutup doa. Itulah para hadirin sekalian, acara-acara insyaallah kami sajikan pada sore hari ini. Kembali pada acara yang pertama yaitu pembukaan. Dalam hal ini kami mohon kepada guru kami Hadratus Syekh Raden Kiai Haji Muhammad Itsbat Abdul Qadir, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bihisanin la yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah ila ruhi abaina wa ummahatina masyayikhina wa muallimina wa liman lahum haqqun alaina wa ila muwati hadhil baldah minal muslimin wal muslimat. Anallahu yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yataqashahum birrahmah wa yaskinuhumul jannah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah.
Al-Fatihah ilal marhum Madra'i laki bini Tosin Samidin Aswi Misnawi Misdin Tomin Surati Siti Zainab Muhaimin Pak Natra laki bini Sapi laki bini Pak Mistar laki bini Pak Marni laki bini Pak Punija Pak Sara laki bini Pak Asbullah laki bini Sanur Rifai Nur Sasi Pak Salim Ratmiti Sekor Asminten Tumah Madhuri Bukiman Roshidah Pak Miyawi Minadin Pak Mistiah Nur Sasi Pak Sariman laki bini Pak Diani laki bini Pak Nur Kilem Pak Nur Kilam Pak Nur Salim laki bini Haji Abdurrahman Sarngajinah Abdul Hayyi Murniti Pak Durya laki bini Haji Mustafa Pak Surami Bu Surasmi Pak Suriyah Pak Marhawi laki bini Pak Supatman laki bini Pak Khoriyah Supatman Pak Mitna laki bini Pak Nur Sadin laki bini Pak Holla Marholla Pak Matahari laki bini Pak Nisam laki bini Nyai Maimunah Kiai Arlian Abdurrahim Kiai Abdul Hanan Mukafi Harani Pak Suhan Gulisman Bu Suhan Satrani Nyai Saadah Binta Gulisman Pak Sajai Nabisken Bu Sajai Bu Patman Ustadz Hariri Pak Kuliah Pak Supai laki bini Bu Rasmani Mat Safi'i Ahmad Toli Pak Nur laki bini Pak Hayaton Pak Marsari Mantimah Nakim Pak Sa'i laki bini Pak Marito Marito Pak Matalih Sarinjo Sarman Pak Abdul Hadi laki bini Bu Tija laki bini Pak Marijo Asjati bin Salam Amyati Bu Tumi Pak Sariden Arsumo Pak Hasan laki bini Pak Marsanten Pak Margato Pak Murai Pak Asmidin Pak Kowi Pak Suhri Pak Timan laki bini Pak Sarmina Pak Nilam laki bini Pak Misnati Pak Misdin Pak Sudia Pak Misrawan laki bini Pak Sinor laki bini Lasimin Pak Abdul Hasan Samsiah Pak Nidin Pak Jumadi Bu Jumadi Pak Jumhari Pak Misrawan Pak Madrai Pak Sarinem laki bini Muni Pak Salim Bu Misani Pak Sumi Karim Puniyah Matsuri Pak Aito laki bini Musari Pak Nursari laki bini Hukohar Nawaski Ibrahim Saminten Pak Pusanti Kia Pak Pusari Syafi Sanati Bu Pusari Pak Jaziah laki bini Pak Pusiah Rasman Marhaton Pak Absari Pak Akin laki bini Pak Bakiman Pak Minari laki bini Minari Pak Atmo Pak Puniman Sarmi Jambek laki bini Ji Anti
Pak Riyab Sukap laki bini Pak Seralom, laki bini Nurita Nurinten, Pak Abdul Syafi Saad, Pak Sinal Buniman, laki bini Pak Niman, laki bini Pak Arsafi, laki bini Pak Misrai, laki bini Pak Suratmi, laki bini Pak Sudah, Pak Matjo, laki bini Pak Mistar, Pak Niran, laki bini Pak Mistar, laki bini Pak Niran, laki bini Pak Syafi'i, Pak Hatimah Ahmad, almarhumah Sus, Bu Salim Satrani Martijo, Bu Horiah Nur Gilam, Nurinti, Nur Sari, Agin, Nurima, Saniti, Asid Amsidin bin Marhati, Liri, Pak Amyati, Sakof, Nurmintan, Saida, Bu Amsia bin Abdul Hadi, Muhammad Hadi bin Matrai Pusidin wa zaujatih Mina Matrai, Nurlati, Pak Karim wa zaujatih Jalali wa zaujatih Abdurrahman wa zaujatih Janadin wa zaujatih Jambak wa zaujatih Segap Supatma Pusinti Jalal Muhammad Badri Haji Sardilem wa zaujatih Hormat wa zaujatih Hajjah Namyati Arlimin Toma wa zaujatih Ani Arafah Haji Jazuli Maryati wa zaujatih Pak Supiani wa zaujatih Sanidin wa zaujatih Abdul Azim Satia Antori wa zaujatih Pujuk Disar, Pujuk Senor, Pujuk Randani, Sanor, Zaki, Janawi, Tiken, Misni, Marsalan, Puri, Mukhtar, wa usulihim wa furu'ihim minal muslimin wal muslimat. Annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yataghashahum birrahmah wa yaskunuhumul jannah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mas Fatihah mantar moga acara siang semakin ngoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mantar moga saya selamati saya buareh dari almarhum Matahari bin Matrai serta ganjaran amal-amal ibadah saya mulai awal ngantos deki akhir serta jaga terai masarang Allah taala berganjar daripada Pak Dak almarhum Matahari bin Matrai jadi sebab jember nang alam kubur ngaule nikmat kubur pas selamat dari siksa kubur ban ko laku nang yaumul kiamah ngaule syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang mas Fatihah mantan moga sohibul hajah Bapak Ismaon sekeluarga besar Gadin Tohban setuju pihak Cak Tohban Toh ngoleh taufik hidayat dari Allah Subhanahu wa taala kaban rezeki si halal si cembar si barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir tina pribadi mator ndak ka para rabu sedajah manawi kasokan laku sore lastane asar kolempak soon hadir ke compok wira pada acara haul dari almarhum reng sepo abdinah menabi kasokan rabu eka bunga matur sekalangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.